lumanga amasawali sirifi no de tianinge ali wa ila rangi cheto lumanga Fulini tani amasawali fuli ani tani ambadi abu belejelima amana ke yororo sanga anaka wati ambi fuli ke aula ni la dai kuma sirfuke ambi bismillah akasika ni fuli kanye labon konnana sirfuke assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillah adama ambi foki wala nyundo ajara fuli ni tanudi an kan bawna la memba belejelima dai fuli ya fa chugo mina sangosa bismillah libi ke fendo kan ambi fenda madama do ta ambodi mo ma san kono shekeli kamago demenai ka kodo yira mo la fana bo sangosa alhamdulillah amba boka be sungalo konna dima ka di sungalo la pour que ka deme do di mo ma sungalo kono ambe fen minun di fene yan fen te ka foka bi bobo makoya o de la anta ke sambela jeleni amba ke wakati ni wakati parce que aboro ka ja bi bo tomaktu jamana ka donc o de la anya kanu inanta kada jamana yere la halaya kan sungalo koni sira ka ban mais anya dabo ka bo de be 600 pour que mogo ka se ka soro parce que koron fela la ni ko kiba a di mogo ma kuma do la iba c'est pas facile aman no parce que ka bo koron fela la kana ya sira ma no bon ni ko kibi ambi kambi ad kono fu sungalo ka se ka soro ka di mogo ma do finalement abike diguni salmera ya ka fo akumini ka dese mogo parce que min nana ma bolike do la nyina minumba dikana e feretige ku ka bojuna ka dama donc amba boka ben sungolo kon nama o sisan ko na bora am se ka fo anana yere alhamdulillah amba dili damine de 600 donc nan sera ka diko fla sorala ambe ala fo la kala barka daw donc ayira mogola yani sungolo ka se wakati to manja mais alhamdulillah sera ka garsega soro anye do soro inshallah tabarakallah aywa sirifu yi dantigele ko diara anye ni la dai na fo kuma damne na nya fo chume samu sambi bisi lebe kuma doni minu kan na fo doni koro do mawi mi me itashi chama ngambi ni nyini ka doni folo mina no la dai samu sa sungalo le ba ke men sungalo sara tisrobli nela yanger se ngambi folo ki nyini nga doni kilena we jabidi alhamdulillah jabi nye dalude c'est ni a jatemne adama dal jabi era flani folo ne ko ko me kuma jabi kan presque miseka le kilen ke me kuma jabi kan parce que jabi mo ko chama be jabi te jabi do jabi era la siribora amba Fadimata Zahra odila donc jabi makama fon be jabi no fe fon fu bonya fon be jabi no fe o ye Fadimata Zahra ka bonyadi donc o jabi ambo de dimo mais jabi mindo jabi gansante parce que courant fait la jabi de do bon jabi mbidi anga courant fait makoroba de fait ni ya dalu jatemina ka chasir fu musokoroba de bolo dalu dila ta fanfela la ba di muso ma furusiri de fanfe chewu ka dalu te koroli ina sora dalu man cha chewulu muso abe muso yere dama de bolo bi nyogon temenayi donc alhamdulillah ne ka musokoroba ala ka hinana no ye Khadijatu ye ale ka dalu de do donc ne fana ya kanu ka baraka nay dalu yin folo iba don ni ne ka bamana ngame kuma do la iba fo ko ni bamana yere kuma kan jeletu me ne koroboro de Allahu akbar ni koroboro de mba koroboro fa koroboro voilà ntoy Ali njamu ya Haidara fa to ya Bokar wo be wele Ali Bokar Haidara donc ne ye koroboro de me bamana kan de jera jera de ko jugu
parce que ne bangena dugu min na o sofara kan bɛɛ bɛ fɔ ye n ye san sigi kɛ n ye segu sigi kɛ donc i b'a ye k'a fɔ yen bɛɛ bamanan dugu ye donc ne ma bange kɔrɔnfɛla la o de y'a to mais n bɛ kɔrɔlɔkan mɛn komi n b'a fɔ cogo min na donc k'a fɔ mɔgɔ ye ten donc ne ka cɛkɔrɔba dɔnnibaga de don ne yɛrɛ wulila k'a sɔrɔ a tɛ foyi kɛ ni dɔnni baara tɛ a bɛ moriya de kɛ mais mɔgɔ tɛ taa ka i fasiya da sinon ne yɛrɛ ka laɲini tɛ k'a fɔ ko n bɛ moriya yɛrɛ kɛ ne ka laɲini t'o ye mais mɔgɔ fasiya n'i fa ye layire min kan hali n'i ma yɛlɛ a kan i b'i siri a ju la yanni n ka don jaabi ko la fɔlɔ ne yɛrɛ bɛ ka fura in bɔ kibaruya min na n b'o fɔ mɔgɔw ye san o san ala ka hinɛ n ka cɛkɔrɔba la k'a to balo la a ka kalandenw kun bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka na a fɛ yen n'u nana yan'u ka taa a bɛ fɛn dɔw labɔ k'o di mɔgɔw ma n'a y'a bɔ ka d'u ma donc u b'a di mɔgɔw ma a bɛ mɔgɔw mago dilan mɔgɔw b'u profiter o fɛ ka dɔɔni d'u ma a b'o de ta k'o di kalandenw ma walasa u bɛ taa seliw kɛ u ka dugu la u ka denbayaw la donc ala ye cɛkɔrɔba ka miniji dɔgɔya wagati min na kalandenw y'a ɲini n yɛrɛ fɛ n ka n sigi n ka kɛ karamɔgɔ ye komi cɛkɔrɔba tun bɛ cogo min na bon ne y'a yir'u la n ko tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka sigi bi ka kɛ karamɔgɔ ye kun jumɛn kama n ka cɛkɔrɔba don dɔ la n'a bɛ kuma na a ye ne lagɛ kosɛbɛ a ko Mali i bɛna kɛ mori ye wa ne ye n sigi ka filɛ n y'a jaabi n ko awɔ a ko i kana kɛ mori ne n ko cogo di a ko n k'i ma i kana kɛ mori ye ne ko n ko o bɛ bali ne na kosɛbɛ parce que ne m'e dɔn fosi la ni moriya tɛ e k'a fɔ ne ye bɔn kana kɛ mori ye n ko bɛ ne dabali ban kojugu a ko ma n'i y'a mɛn k'i kana kɛ mori ye n y'a fɔ ka da kun min kan n b'a dɔn ne ye mori de ye ne n ko de ye n dabali ban parce que anw bangena k'a sɔrɔ e tɛ dɔwɛrɛ kɛ ni moriya tɛ e k'a fɔ ko ne kana moriya kɛ a ko bon n'i ma ɲɛ k'i bɛ moriya kɛ n t'i bala la mais n b'a ɲini fɛ yan n'i ka moriya kɛ n bɛ fɛn fila f'i ɲɛna i k'o kɛ moriya kɔnɔ i jilaja i ka baara kɛ i ka n'i balo bɔ moriya la o ye kelen ye n b'a ɲini fɛ fana n'i bɛna sigi moriya fana kama o k'a sɔrɔ i donna san 40 kɔnɔ f'i ka se 40 ma f'i ka don san 40 a n ko n y'a mɛn a ko ma n'i y'a ye n b'a fɔ n ko i kana kɛ mori ye kun b'a la parce que maa min bɛ ko min kɔnɔ n'a y'i ladi o la dɔrɔn i b'a dabila i b'a jateminɛ école la maa kalanbali n'a ko k'a bɛ conseil d'i ma kalanko la a ye tiɲɛ de f'i ye dɛ parce que ale yɛrɛ ye kalanbali ye donc mɔgɔ min fana ye zon ye n'a ko k'a b'i ladi sonyɛni na o don i bɛ sonyɛni dabila parce que ale ye sonyɛni kɛ a b'a ɲɛdɔn min b'a kɔnɔ bon ni mori fana k'i ma karisa kana moriya kɛ a y'a fɔ ka da kun min kan a b'o ɲɛf'i ɲɛna a ko ma ko fɛn dɔ bɛ moriya la ko f'ale k'o fɔ ne ɲɛna k'ale b'i fɛ ne ka moriya kɛ mɛ n kana n balo bɔ a la parce que adama n'i balo bɔ moriya la a ko kuma ale yɛrɛ ka kuma de ye nin ye n'i balo bɔ moriya la f'i k'i sigi n'a ye k'a fɔ dɔnni la i bɛ dɔ tɔɲɔ ka di dɔ ma o ye kelen ye parce que sisan ni e adama ko bon n bɛ fɛ ka kɛ nin baarakɛyɔrɔ in directeur ye sisan ni ne ko ne bɛ kɛ directeur ye dɔ kɔni tun bɛ directeur ya la voilà o bɛ bɔ yen e de bɛ na ni ne mago bɛ nin place in na dɔ de bɛ place la dɛ donc i bɛ dɔ de ta tiɲɛ ka dɔ ta dilan donc a ko ma ni ma ɲɛ k'i b'o kɛ f'i ka i bɛna dɔ de ta tiɲɛ ka dɔ ta dilan o dun ye kɔlɔlɔ ye o ye kelen ye filanan ye mun ye n'i balo b'a la e ka baara e ka dɔnta dannen don par exemple quoi e ka dɔnta dannen don ɲindimi fura de ma walima kunkolodimi fura ne nana ne ko n kɔnɔ bɛ ka n dimi mais kɔnɔdimi fura t'e bolo e adama sigilen don e dun balo bɛ moriya la e ka nasɔngɔ t'i kun bi ni ne ko kɔnɔdimi bɛ n bolo ne jagoyalen don ka fɛn dɔ dilan ka d'e ma hali n'o dalu tɛ ne bolo donc o la i balo min b'a la o kama i b'i don nkalontigɛ la a kɔnɔ ka sɔrɔ
i t'a dɔn donc a ko k'ale y'a fɔ o de kama alhamdulillah ne yɛrɛ bɛ baara la ne bɛ ala fo k'ala barikada ne bɛ baara la ne balo tɛ moriya la donc san kɔnɔ an bɛ fura minnu bɔ nin ala y'an se de ye mɔgɔ minnu bɛ an nɔfɛ a la dɔw yɛrɛ b'an deli la diɲɛ ma don o don a y'a bɔ don o don ka di mɔgɔw ma an yɛrɛ de ma sɔn a ma a ma sɔn a ma parce que a baara kɛli ka gɛlɛn kojugu donc ni mɔgɔw fana bi u yɛrɛ faga ye souvent i kan ka miiri u yɛrɛ ka adamadenya donc jaabi nin bi bɔ Tɔnbɔkutu de ne ba ka dalilu don adama n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ-fɔlɔ dugu musokɔrɔba dɔ bi sɔrɔ i bɛna sɔrɔ fɔlɔ a ti dɔn quoi i bɛna sɔrɔ denmuso dɔ bi a ka cɛko gɛlɛyara kojugu bon n'a ka cɛko gɛlɛyara i bɛna sɔrɔ a ba bɛ sin k'a fɔ a ɲɛna naya a bɛ na a b'a fɔ taa nin di musokɔrɔba karisa ma i k'a fɔ a ye k'a ka duwawu k'i ye i ka cɛ sɔrɔ ou bien taa nin di musokɔrɔba karisa ma i k'a fɔ a ye ko ne ko k'a ka duwawu kɛ n ye duwawu k'i ye walasa i ka se ka cɛ sɔrɔ i bɛ taa a b'a fɔ karisa ye nin d'i ma i ka n'a di ne ma wa hɔn ni jabi ni minɛ i ka t'o da i sen na i bɛna sɔrɔ a t'a fɔ muso yɛrɛ ko jabi de ye cɛ ɲini fura ye mais problème ye min ye o wagati y'a sɔrɔ kulonkɛ kun tɛ yen musomanin tɛ jɛnɛya kɛ a t'a dɔn jɛnɛya yɛrɛ ye fɛn min donc musokɔrɔba b'a f'i ɲɛna bɔ taa jabi da i sen na i b'a ye o bɛ jabi da a sen na tile kelen tile fila a bɛ cɛ sɔrɔ n'a ye cɛ sɔrɔ i bɛ musokɔrɔba b'a fɔ karisa tiɲɛ na i ye cɛ sɔrɔ ɔ taa ba karisa min ye duwawu k'i ye taa nin d'a ma kuma bɔ n'a ye i bɛna sɔrɔ muso yɛrɛ kun t'a kalama ko ni jabi de ye fura ou jabi tɛ fura ye mais an obligelen don k'a yira mɔgɔw la jabi de ye fura ye mun na parce que sisan ni fɔlɔ tɛ kelen kulonkɛ bɛ sisan kulonkɛ bɛ yen donc ni jabi in bɛ d'i ma fo kangari de ka da i ye ka d'a kan parce que jabi in dilen kana se bi ma an ye degun fɛn o fɛn sɔrɔ a la adama o ye kulonkɛ ta fanfɛla de ye o ye kulonkɛ ta fanfɛla de ye parce que mɔgɔ caman de bɛ yen u bɛ na min fɔ an ye ne kɔni ye jabi in daminɛ cɛ bɔra n nɔfɛ ne kɔni an sera ɲɔgɔn ma voilà donc a bɛ kɛ degun ye dɔ bɛ yen i bɛna sɔrɔ o yɛrɛ tɛ jɛnɛyakɛla ye mais n'a ye jabi da sen na a bɛ jɛnɛya kɛ parce que jabi in fɔlɔ n'i y'a da i sen na muhiba de b'a la a ma ka di bon i bɛna sɔrɔ e yɛrɛ y'a da mɔgɔ i y'a da kun min kama i bɛna sɔrɔ e yɛrɛ hakili tɛ cɛ min na k'o bɛ sɔn ka ɲɛbɔ i fɛ i bɛna sɔrɔ o cɛ de bɛ ɲɛbɔ i fɛ donc cɛw bɛna jarabi la a b'i bali la donc o cɛba minnu bɛ jarabi la bon e bɛ se ka hawuja ka tugu olu kɔ donc sitanɛ fana b'i nɔfɛ k'i pousser pour que i ka taa manamana ko donc n'i ye jɛnɛya kɛ dɔrɔn i b'a o cɛ bɛ fara ka bɔ i la i t'a dɔn a faralen bɛ cogo cogo donc o ye jabi in problème ba de ye an ye min sɔrɔ musow ta fanfɛla la n'o ye jɛnɛya ta fanfɛla ye salon sunkalo la presque an y'a di mɔgɔ hakɛ min ma n'o y'a da sen na mɔgɔ hakɛ min nana fɔ an ye k'o ye tulonkɛ kɛ o ka ca dɛ o ka ca yɛrɛ yɛrɛ de ka sɔrɔ an dun y'a kangari da ka kangari da cɛ minnu bɛ na i nɔfɛ a ka ca n'i y'a da i sen na ka ban cɛ caman de bɛ na i nɔfɛ mais cɛ minnu bɛ na i nɔfɛ i furucɛ b'olu de la n'i y'i sigi dɔɔnin dɔrɔn dɔ bɛ woro bɔ i nɔfɛ n'a tigi ye woro bɔ i nɔfɛ ka ban o ye furu sabatilen de ye parce que bɛnkan kɛra ni bɛnkan kɛra o la hali ni i n'a tigi sera ɲɔgɔn ma o tɛ jɛnɛya ye o tɛ foyi tiɲɛ mais ka sɔrɔ woro ma bɔ a tigi k'i ma dɔrɔn n bɛ fɛ k'i furu i sɔnna i sɔnna ka t'i yɛrɛ d'a ma ko parce que k'a b'i furu ni min farati o cɛ kelen t'i furu bilen wa i furuli fana bɛ sɔn ka gɛlɛya donc o la jabi kɔlɔlɔ yɛrɛ y'o di bon o ye kelen ye jabi an b'a di cogo dɔ de la jabi yɛrɛ kumabɔnna o ye tungu de ye bon tungu in ye kɔrɔbɔrɔkan de ye bon an bɛ se ka interpréter cogo min o ye daliba fini de ye an b'o de dɔn voilà an bɛ se ka interpréter ni daliba fini de ye mais daliba fini sisan o ti yan o sɔrɔ man di dɛ o ye kelen ye bon a tɛ valeur fana na bon a tɛ yan a tɛ valeur la donc
anya ni min ta ku sanga nyoma o vaccin coton vaccin mi kori parce que vaccin différence do bo che do mana yi do kori mais vaccin mi kori anyo différence de anyo de comparer nyona bon donc vaccin ta fait ça va ani wakili vaccin ta fait ça va ani wakili ni minum bi a sebenike o ka sebenike wari ani abe passé à radio minuna parce que ni bi fongo fenfo ba fo ni ala de chela anga jongala do gui anga chiere fo mo kuma ka mi na be temeni aw ba lame abe tema radio de la futede war de be sara fokay donc ni o dirati Allah ba furgo ni mi ta do isira o jele donc wa kilingele mbi do jabila wa kilingele o de bi clan semaine kelaw ani radio ni nyonche donc ko fo be ko bokola ko je voilà maintenant jabin niyata ka fo ko beda parce que don mo ye jabi ko gele akujun ki ka ke beda e ka da ko kile ka da ko nani ka da ko duru ni jabi ye barakena e torona dara mo la hal na to mini kile de dara sena abo baradike mais pour que ka ko gele de ba nyefole ka ke beda ya dunata borata otala sare arawani jabin de sena na idia nyegen ika polonin kala mais on mi wajibi ay madron parce que on be jabi mugu dima parce que yan jabi mugu te jabi nyere ye Fatmata Zara ko bangi do jabi de du jabi nyu o jabi kerengrene ni jabi mi fengana ka be Zara ka mauluduma parce que Zara ka mauludu fleni o jatemne on fait ou fete ka tema ali kirataka ya famo parce que on bi Zara were Fadimata binta ya Rasulullah on ba wele de nana koro de musobe akuntiki très bien donc ba wele tini ya famo maintenant ibina soro ni Zara ka mauludu sira ka gringa jo feti mikola o ka griali kirata sallallahu alayhi wasallam voilà donc jabi ni ale ka bange don bina soro jabi mi kerengere na ka be aka bange don na be tiga fana be tiga ka be aka bange don ne ma ka laben ka blakana voilà donc jabi dlane do tini ka soro ka nasi fana dlan ni Zara ka kawatimde ko mantina do bela maintenant o nasi ni jabi de bidima nyogon fe mais angone mi mingele ma dron jabi ka noni ni anga nasijie ni bi poloni fana kala o poloni kelen fana ka noni ni o nasijie na idi a nyege chuko mi kadie ke bolo la ke sena bekaka l'essentiel est que tu as do isina ya famia bon ni aketi iba da isina ni ya da isina sa fem bi gele ima o de jena en koni ay kan folo mi longe koni o bi gele ima donc akuma bona emi o yoyi bon comme nyinanta mo yere ka kuma na ko anga ko fe mo sendo ala sino nyina me ke presque en san worona yala ay don gala amena ka ko kan wa mo girni do kan bene abi ni ga san woro ko anga ko fe mo do ala ko fe mo fana nulu mi mo bala amba funyana ulu tay wata ani ta fe sabayi ajeledu ma fo to flere voilà ka fo mo waye ko fo mo tay wata ani ta fe sabayi mais namba chuma amba chikata duma uyere buka chiware sara ma jelen flere voilà me chikata hakemina uyere ba sara walma ni mo bubolo même se ka la suma obinyala arama jabi nye kawako chama keni mente sente nyina ay kawako kilen keni ubu yana makosobe ubu yana makosobe odela nimbi jabi kuma ka don ben foka dakan parce que adon ya soro ne ka chorma mafatu abe balola ni ke jabila ne reka dala ko doni e chen mi se ka fa soro lo fe donolantara alfa wangara fi jene mo ka do yi ha bilbile bi ken mo ka bi ken fay ntara boala jene
bon ni kalo yelen bɔra mɔgɔ minnu bɛ jɛnɛ dɔw bɛ sofara dɔn i b'a dɔn k'a fɔ sufɛla fɛ denmisɛnninw bɛ taa k'o ji la kalo yelen na anw taara yen nɔ ne donna bon ni ne ni min kun bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ se ji la o y'i sigi geren kan ye donc ne donna ji la n bɛ kan ko k'an to n koli la muso dɔ ni a ka gidi sigilen don bada la donc a ka gidi a n'o bɛ kuma na min kɛ muso bɛ kuma na a bɛ ka kasi ne ni min taara ɲɔgɔn fɛ o tulo bɛ muso kumakan na muso hinɛ de y'o minɛ o ko n balimamuso ko min filɛ nin ye ji la ko moriden don n'i y'a fɔ a ye hali n'a dalilu t'a bolo a bɛ se k'a sababu ɲini k'a d'i ma a y'o fɔ muso ko ko a k'i t'a ɲɛfɔ a ye ko a to n'a bɔra ji la e k'i dama kasa la donc a ko ale a ye ni dama kasi ne na k'a ka kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna ne kun bɛ n ko jɔnni y'a f'i ye ko ne ye fɛn dɔn n'a ye ne tɛ foyi dɔn koyi a ko n fa i terikɛ de ye ko fɔ ko i ka ɲɛ ma Ala kama ko hali n'a dalilu t'i bolo i ka ɲɛ ma ne k'a ma i nana mun na a ye explication di yan mais a don ale yɛrɛ muso yɛrɛ maliyɛn de don a sigilen don Kongo jamana de kan a n'a cɛ de bilala ɲɔgɔn na a n'a cɛ bilalen ɲɔgɔn na o bila ɲɔgɔn ɲɛna gɛlɛyara kosɛbɛ cɛ tilala k'a yɛrɛ denw su ka k'a yɛrɛ kan i b'a dɔn tukɔnɔ jamana ninnu na fanga bɛ denw de la kosɛbɛ ni ni denw taara fan kelen fɛ i bɛna sɔrɔ ko bɛ taa o tigi ka bolo kan donc maintenant ale n'a cɛ ka furu bɛ ɲini ka sa min kɛ ani cɛ in kun bɛ Kongo ɲɔgɔn fɛ cɛ in fana kama ko n'an ka taa jɛnɛ pour que an ka taa dɔ fɛ yen bon olu taara jɛnɛpo de fɛ yen n k'a ma jɛnɛpo bon bɛɛ b'ale dɔn mais presque anw b'a wele Adema de parce que parti Adema de kun ka d'a ye Mali la kosɛbɛ mais mɔgɔ min don dɔnnibaga don bosomori de kun don bɛɛ y'a dɔn n'a kun dimina adama dɔnni bolo ale kun bɛ taa ka t'i ka ga de jɔ ji sanfɛ Ala y'o dalu da ni kurunboli kun bɛ kɛ ni kurun min ma diya ye ni kurun min ma diya yɛrɛ ye o kurun kun tɛ cɛw dan ayi ni min diyara o don o de ko kurun de kun bɛ drapeau mɔgɔ minnu bɛ kurunboli ɲɛ dɔn i n'a fɔ o kun bɛ tɔn kɔnɔw fana bila ji la ni mɔgɔ min sera ka tɔn kɔnɔ minɛ n'u kun y'o kɛ san o san a bɛ content parce que ale kelen kun bɛ tɔn kɔnɔ bɛɛ minɛ donc Ala y'o dalu yɛrɛ de d'a ma depuis anw fitinin bɛ tugu a kɔ a bɛ yiri furabulu tigɛ k'a kɛ wari ye k'a d'a ma o dɔnni bɛɛ kun b'a la bon a taara cɛ fɛ yen a ko tiɲɛ na ale n'a cɛ de bɛ ɲɔgɔn na a bɛ fɛ vraiment o kɛlɛ ka ban jɛnɛpo k'a ma tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ye dɔnnibaga ye mais i filɛ ka na sababu min na Ala ma sababu di ne ma hali ne y'a baara k'i ye fu don a ti ɲɛ bon adama nin ye kalanba de ye koro kɔnɔ parce que anw fɛ yen adamaden n'i tɛ fɛn min dɔn anw fɛ yen o fo ka gɛlɛn k'a fɔ n tɛ nin dɔn ka sɔrɔ n tɛ nin dɔn o yɛrɛ y'a damana dɔnni i mana taa an ka dɔnnibagaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ dɔnnibaga kelen o kelen n'i taara min fɛ yen n'i ko ko bɛ na a fura b'a bolo neminanpo bɛ na a fura b'a bolo sɛgɛn bɛ na o fura bɛ n bolo n bɛ nafolo fɛ o fura bɛ n bolo n bɛ taa tunga fɛ o fura bɛ n bolo foyi tɛ fɔ karamɔgɔ k'a fɔ nin kɔni sababu tɛ n bolo mais adamaden kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn Ala m'a bɛɛ di bɛɛ ma n'i y'a bɛɛ dɔn fana i ka da la i b'a bɛɛ tiɲɛ donc o de bɛ anw jɛ adama i bɛ fɛn o fɛn fɔ a foyi ni Ala cɛla la parce que f'i ka da la i kɔni bɛ mɔgɔw tromper bi mais Ala ɲɛ b'i la i ka da o la k'a jɛ i bɛ mɔgɔw tromper bi Ala subahanahu wa taala ɲɛ b'i la i tɛ surati tigɛ fiyewu f'i ka t'i jɔ Ala ɲɛkɔrɔ Ala k'i ɲininka donc i bɛ se min na i sin o la ni Ala b'i dɛmɛ a b'i dɛmɛ o kan n'i ti min dɔn a f'i t'a dɔn
par exemple sani mɔgɔ min nana ne ma ko tiɲɛ la ko bana bɛ na n ka bana furakɛ mais ni ne k'i ma n b'i bana furakɛ n ye nkalon tigɛ ne ti bana furakɛla ye mais n'i nana ne bɛ bana furakɛlaw kɔni dɔn n bɛ se k'i bila ka taa minnu fɛ yen a ye taa ninnu karisa fɛ yen nin bɛ banaw ni bana in fura dɔn ala y'o fana mɔgɔw di ne ma ne b'u i bila ka taa o fɛ yen mais ne yɛrɛ t'a kɛ voilà donc mɔgɔ bi se min na Sikaso ka kuma don ko ni danni bɛrɛ la a ko bɛrɛkɛ tɛ fagoya ye donc an bɛ se ka min fɔ la o y'o ye ni cɛ n'a ka dɔnni a y'a yira muso la tiɲɛ na i ka dɔnni sababu tɛ ne bolo mais n bɛ dugawu k'i ye ala ka sababu ɲuman d'i ma a la donc muso in y'a ka kuma fɔ ne ye ten ne y'a yira muso la k'i bɛ taa don jumɛn muso ko a ma k'olu kun préparelen don sini yɛrɛ de k'olu bɛ taga ne k'a ma n k'o ti ɲa la n ko komi jɛnɛ ye Tɔnbukutu bɛɛ ni den de ye n b'a lajɛ ni n sera ka jaabi sɔrɔ parce que i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ Tɔnbukutu presque i b'a bɛɛ sɔrɔ jɛnɛ donc ne ye dagosiliw kɛ n ye jaabi in dɔ sɔrɔ yen donc an y'a mɔgɔ bila k'a nasi sɛbɛn k'a di muso ma ko muso ka taa da sen na donc muso k'ale b'a da jɛnɛ in siɲɛ kelen a bɛ sɔrɔ ka taa a finnen ka taa donc a ye jaabi in da sen na a tagara Kongo jamana kan adama a taara Kongo jamana kan a sera don min na ka don so kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ du kɔnɔ n'o y'a denw n'a cɛw ye mɔgɔ si kelen t'u la min kumana fɛ a donna ka taa don a ka so kɔnɔ k'a da a la dernière minute a ɲɛ b'a la cɛ nana cɛ ye papier ta ka d'a ma ko tribunal donc a taatɔla a ye ne ka numéro minɛ donc a taara tribunal don sera mais don min papier yɛrɛ dira ma ko Hayidara k'a gɛlɛyara ne ko cogo di a ko parce que n nana sɔrɔ tribunal de bi ni cɛ ne ko cogo di k'a ye papier de di yan convocation ko n ka taa tribunal la n ka taa jaabi ne k'a ma n k'o ti baasi ye n ko halisa ala ka bɔ a ka taa donc u taara tribunal don sera a y'i to tribunal da la a ye ne wele ko ma ko Serifukɛ k'an filɛ tribunal da la dɛ n ko muso ma n ko an k'an jigi da ala kan n ko ala bɛ Mali la cogo min ala bɛ Kongo ten i kana siga la ko ala bɛ tribunal fɛnɛ kɔnɔ donc an k'an jigi da ala kan i ka taa donc a ye sira minɛ a tagara u taar'u sigi mɔgɔ dɔw tun b'u ɲɛ u y'olu wele donc jugement kɛra tour nana se ale ma kuma min a jigila tigɛlen cɛ ni denw bɛ fan kelen fɛ ala bɛ se a ka kabako la wallahi ala bɛ se a ka kabako la u ye cɛ wele kuma min ka taa cɛ jɔ baara la e de ni muso bɛ ɲɔgɔn na i ko cogo di cɛ ko zuzu ma ko wallahi ne ma foyi fɔ fo ne ko ko n bɛ muso fɛ zuzu ko cogo di a ko wallahi n bɛ muso fɛ tuguni mais zuzu ko k'e nakun ye mun ye a ko k'ale nakun kun tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ a muso ye k'a b'a fɛ wallahi kana jaabi dɔrɔn ko n b'i fɛ muso wulila o yɔrɔ la dɔrɔn cɛ bolila ka n'a bara muso la bɛɛ ɲɛna denw yɛrɛ sigilen olu fana nana fara u kan k'u baro la mais adama mɔgɔ jugu man ɲi dɛ mɔgɔ balila ka muso gorobinɛ dɔ ye salle kɔnɔ o bɔra ka bin a daminɛna wa crise y'o piqué o kun ye muso yɛrɛ terimuso daga wuli ye ja o ni muso de kun bɛn mankan dun ko cɛ k'a furu sa k'ale furu ale ni cɛ kun bɛn b'o de kan ale ni cɛ de bɛnna ko cɛ k'a muso furu sa k'ale furu ale de ye cɛ suka k'a yɛrɛ furumuso kan donc ale kun sigi jigi b'a kan k'a fɔ ko furu bi sa ala ye nin kɛ muso ye muso ye ne wele k'a to yen kasi fɛ muso ma se ka kuma yɛrɛ ɲɛfɔ ne yɛrɛ kun hakili la ko furu sara mais a tilala ka n'a fɔ n ye ka don kuma bɛɛ détail la k'a fɔ n ye ne ko n ko bon n ko ala de ye masa ye a ko hali zuzi dɔw kasira ye donc i b'a ye k'a fɔ jabi y'o min kɛ ne ye ne bɛ ala fo o la ka ala barika da ne bɛ se ka min fɔ sen dɔ la muso dɔ nana jabi minɛ ka taa d'a den ma den in tun bɛ banabagaw ka kɔɲɔ de sen don banabagaw ka kɔɲɔ o kɔɲɔ tun mana dɔgɔda den ka furu a bɛ bɔ a ma
cɛ min mana bɔ a nɔfɛ n'a fɔra ko furu dɔgɔda la dɔrɔn o bɛ dabila a balimamuso dɔ bɛ yen o de nana ka na jabi ɲini k'a d'a ma walasa ale kɔni ka bɔ yen parce que ale dɔgɔnin dɔw yɛrɛ kɔrɔbayala olu bɛ yen n'ale ma taa olu fana ka taa a ma nɔgɔn mais jabi dira ale ma don min na o don kelen u taara jabi d'a sen na u ye jabi d'a sen na banabakaw ka kɔɲɔ nana ka na dɔgɔda cɛ ma bɔ a nɔfɛ kɔrɔmuso in ne wele ko ko cɛ ma bɔ a nɔfɛ dɛ ne ko kɔɲɔ bɛɛ dɔgɔdara wa ko kɔɲɔ dɔgɔdara ko mais halisa dɔ bɛ se ka fara a kan mais a wagati yɛrɛ kɔni ma se fɔlɔ kosɛbɛ ne ko n ka jɛ k'a to ala bolo mais ale kelen ka jabi dalen kɔfɛ u ka du musomanni 4 de b'u ka du kɔnɔ adama a bɛɛ furu sirila o banabakaw k'o kɔɲɔ kelen fɛ ale kelen ka sababu ye 4 tɛmɛ 4 bɛɛ ka furu kɛra o san kelen ka sɔrɔ ale de ta kun jɔrɔ bɛ mɔgɔw la a jara donc jabi in ye kabako caman kɛ mais ne yɛrɛ kɔni bɛ min ta ni ka segin o de ye nin yɔrɔ ye yɔrɔ jabi in n bɛ k'a fɔ n ko denbaya dɔ tun bɛ Medina Kura mamuso o kun ma furu wallahi mamuso ma furu ba ma furu den ma furu mɔden ma furu du kelen kɔnɔ olu ko olu yɛrɛ ka du kɔnɔ maa si kunkolo ma deli ka ko walima maa si sen ma ko ka bɔ olu ka so fɔlɔ den ba de taara ka taa ka na ni a denmusoni ka na n'o ka ka jabi ta ka taa d'a ma a ye jabi d'a sen na jabi dalen a sen na a ka sɔrɔ ka nin lakari ne ko n ko mun na n k'aw yɛrɛ tɛ jabi da u ye jabi ta ale ko ne ma ko k'olu ma kɔrɔ n k'o t'a la n k'a ye jabi daba ye wallahi u ye jabi da a den ala y'a kɛ o de cɛ de nana bɔ den fitinin nɔfɛ ka sɔrɔ o mamuso yɛrɛ bɛ yen ma furu a ba ma furu donc dɔ de nana ka bɔ a nɔfɛ min bɔra a nɔfɛ ale ka furu siri don minnu nana furu yɛrɛ siri dɛ olu de filɛ ka ɲɛbɔ a yɛrɛ woloba fɛ u ye ba fɛnɛ ye minnu nana k'olu nana furu siri wallahi olu de nana ka na ɲɛbɔ ba yɛrɛ fɛ ka ba yɛrɛ furu donc o la ba furu la an ma san kelen sɔrɔ o kɔfɛ cɛkɔrɔbanin dɔ nana ka na musokɔrɔnin yɛrɛ ta wallahi ala ye se to i b'a ye k'a fɔ jabi in ka baara ka girin kojugu jabi in ka baara ka girin kojugu donc o de la adama nin jabi ne b'a bɔ san kɔnɔ siɲɛ kelen k'a di mɔgɔw ma e min bi ka kuma e b'a seedeya k'a fɔ san 6 de ye nin ye presque san o san a bɛ bɔ ka di mɔgɔw ma mais san o san an bɛ kabako wɛrɛ mɛn a la tuguni min ka jugu kɔrɔlen o ye ala tanu ye anw bolo an bɛ se ka sigi a kan komi tɔw b'a kan cogo min dɛ mais fɛn min ka gɛlɛn i b'a to o cogoya la donc ɲinan ta an y'a bɔ kɔrɔnfɛla degun kama an ko k'a bɔ joona ka bɛn waati ma alhamdulillah u ye dɔ bɔ min nana o bɛ taa den 70 ani dɔɔnin na mais u ko yanni sunkalo yɛrɛ ka se u bɛna dɔ wɛrɛ ɲini k'o bila ka na pour que a kana dɛsɛ parce que salon sunkalo la an bɛ taa sunkalo se tile 15 la yɔrɔ o y'a sɔrɔ a dɛsɛra voilà donc u y'u teliya ka den 70 bila ka na ko mais yanni sunkalo cɛ fana u bɛna dɔ wɛrɛ dilan k'o ban ka bɛn sunkalo kɔnɔna ma donc u bɛna ka bɛn sunkalo kɔnɔna donc kun fɔlɔ min dilanna o kɔni alhamdulillah o sera an ma yan donc ni mɔgɔ minnu mago b'a la a sɔrɔ yɔrɔ ti dɔ yɔrɔ wɛrɛ ye i bɛ taa Sotiba ni mɔgɔ minnu bi Sotiba dɔn n'i bɔra arrêt la komi i bɛ ka taa Moribabugu la walima i bɛ ka taa Bulukasunbugu la i bɛna tɛmɛ Jelibugu fe kan bon n'i tɛmɛna Jelibugu fe la i bɛna se fe dɔ de ma o kɔfɛ o fe de bɛ fara ka taa 3e point na donc n'i sera fe ma fe yɛrɛ b'i droite de fɛ i bɛ virer droite fɛ i kɔrɔ dɔrɔn
ibi premier carré gauche fait c'est-à-dire ni tourner na fait à droite premier carré à gauche ibi do kono ni do na carré kono carré damna ye boy mais bi tanya fait bi ta sur pavé bi carré kono ni do na pavé ere kono dron et ibi zanaran coussé pavé sans fait de bi zanaran coussé compter ni zanaran coussé compter zanaran coussé konontona obi ben ne ka dama ikini mbolo fe ibita soro photo bado norolembe dala mo saba jaba kan o mo saba la nere bi kelen donc ni sera indoro bi mo sigile dala ibi jabi soro donc wa kelen ani ta fe saba mais ni ko fe mo minu fana mago bala nulu ye weleli ke donc olu se ka weleli ke nu ye weleli ke donc wa buga fenga fo wata olu tay wata ani ta fe saba nu ya blaka na amba fara nyonka ka blaka ta duma inshallah u ba soro inshallah wala o de ko kuma yi nala sona mais a ci sara ko ne ko fe mo ta ci sara o yere bobo o ti anka mais ni mo bu bulu mi ba sama ka ta duma fana o fana kadani tay aka amina bro inshallah on da borala alhamdulillah aywa aw bi se ka ko fulu soro noy jabi ke faram suka dimse farama kroka mawma mako bala malikono ani malikoka daga juru sira folo mi nambo di awma o fleni o 74 49 49 02 o numéro galé numéro flana 62 97 78 78 numéro warabe no numéro sabanay au 71 71 26 52 misigi numéro nunu ka be photo dungana wala sa awnini akaseka soro no yakon numéro galé oye bi wolon fla ani nani binani ani kononton binani ani kononton ka punkie fu ani fla numéro flana oye bi woro ani fla bi kononton ani wolon fla bi wolon fla ni shegi bi wolon fla ni shegi numéro sabana o fleni oye bi wolon fla ni kele bi wolon fla ni kele tuguni muka ani woro bidru ani fla ni yenunu goshi ni ala sona ministre fuke inaka mawda bi karimona masrifu amana bo jabila anti faraila arama de ni jigi darika ni siraka ifa joro fa yan la wasa we ka kuna wolo di ama anti salia ni bi baroke ni mana boy ninu sifuke kuma kera ni kashi chama wajabi chama mborala sabu prevu ye ere folodi oh bougie nko bi chobudi fitne daka d'accord adama bi fo ki wale ni mando fitne daka ye daludi en fait ni ye jatemina ke bite depuis la wale la fitne daga ba on fait donc fitne ye ko bayi ni ya jate on fait lampa mi menaya fokani yele wero bi boya mais meneni bi fo fem fla de la karsaka kala menena karsaka fitne menena oui fem fla de kala mene o ye minnu bɛ fanga ɲini o dalu n tɛna n da don la parce que kalamɛnɛ ye fanga ɲininaw ta de ye mais a dalu n tɛna n da don a la parce que n'i ye jateminɛ kɛ jamana in fanga ɲini ko anw yɛrɛ tɛ fɛ k'an da don a la parce que politique n tɛ fɛ k'an da don n da tɛ politique la ti voter mɔgɔ ye n tɛ mɔgɔ fɛ k'a fɔ ko n bi voter mɔgɔ min ye n tɛ mɔgɔ fana juguya la ni mɔgɔ min ye ɲuman kɛ don min o ta bɛ lakari o bɛ lakari donc karisa ka fitinɛ yelen bɔra o ye nafolo sira fitinɛ ye o ye nafolo fitinɛ ye donc fitinɛ daga in bɛ anw fɛ yan mais ni adama ni jɔ n'i yɛrɛ la i bɛ taa walimɔgɔ dɔ fɛ yen ni jateminɛ kɛ e adama sigilen bi kɛ i bi kare kɔnɔna dɔ lagɛ ou i bɛ gidɔrɔn da dɔ lagɛ butigi bɛ butigi feere la gidɔrɔn da dɔ la a bɛ ni ka san 20 bɔ yen a b'a cogoya la tabalitigi bɛ tabali feere a bɛ ni ka san 20 bɔ hali sa sigilen b'a ka tabali kunna mais libanɛkɛ bɛ n'a ka tabalinin sigi aw kɛrɛfɛ
san fila san saba aw bɛɛ bɛ tila ka taa minɛn ta a bolo donc i b'a ye k'a fɔ foyi tɛ se ka kɛ kun kɔ wa foyi fana kun tan tɛ ji tɛ kun gansan ji tɛ kun gansan n'i ye yelen mɛnɛni ampulu mɛnɛni filɛ nin sisan Adama n'i y'a ye tan i ɲɛ b'a yelen na mais fɛn dɔ b'a kɔfɛ o ka kalan siga t'o la o tɛmɛna a yɛrɛ ma donc an bɛ tiɲɛ de fɔ mɔgɔ fitinɛ daga in ye dalu de y'anw bolo mais nanzaraw y'a kɛ dalu ye ni bougie ye u b'a fɔ ko bougie noire bɛ yen bougie rouge bɛ yen bougie bleu bɛ yen bougie verte bɛ yen o b'u bolo an bɛ ko o ko lamaga a bɛɛ bɛ nanzaraw bolo wa anw fɛnɛ finikolon fiman kun b'anw bolo k'o kɛ fitinɛ daga la finikolon bilenman kun b'an bolo finikolon binkɛnɛlaman kun b'anw bolo donc mais anw ta de bi ɲini ka tunu parce que anw fɛ dɔnni ye gundo de ye dɔnnibaw fɛ dɔnni ye gundo de ye an k'a dogo o mais k'a bɔ k'a di mɔgɔw ma ou bien k'a bɔ k'a baara mɔgɔw ye a ka gɛlɛn fo cɛkɔrɔbaw bi sa n'a ye u yɛrɛ den t'a sɔrɔ a mɔnɛ b'u la ala ka hinɛ n ka cɛkɔrɔba la don dɔ la a tɛmɛna libanɛkɛ dɔ la a ye libanɛkɛ fɔ a ko asalamu alaikum ko bɛɛ bɛ ne ka cɛkɔrɔba dɔn jalamugu de bɛ kɛ ne ka cɛkɔrɔba kunna jalamugu tɛ bɔ ne ka cɛkɔrɔba kunna n'i ye ne ka cɛkɔrɔba ye dɔrɔn i b'a dɔn dɔnni b'a dɔn donc a ye n fa wele ka na n fa nana jɔ a kunna a y'a sɔrɔ a bɛ ka suran dɔ kalan kuranɛ kɔnɔ ne ka cɛkɔrɔba kama i bɛ ka suran min kalan ko suran jumɛn don a ko cɛkɔrɔba ma k'ale bɛ ka nin suran in de kalan a ko cɛkɔrɔba k'i bɛ nin suran in dɔn wa cɛkɔrɔba ko n kɔni y'a kalan kuranɛ na a ko cɛkɔrɔba ma bon n bɛna kabako dɔ yir'i a la suran in na cɛkɔrɔba k'a ma ko bisimila a ko cɛkɔrɔba bɛ se k'a kalan wa cɛkɔrɔba k'ale bɛ se k'a kalan a ye kuranɛ d'a ma a y'a yɔrɔ dayɛlɛ k'a d'a ma page dayɛlɛ k'a d'a ma cɛkɔrɔba y'a kalan fo cɛkɔrɔba sera yɔrɔ dɔ ma a ko cɛkɔrɔba k'a jɔ cɛkɔrɔba y'a jɔ a ko ne fa ma k'a ka kuranɛ dayɛlɛ ne fa ye kuranɛ dayɛlɛ ne fa ɲɛ b'a la 2000 b'a kɔnɔ cɛkɔrɔba yɛlɛla cɛkɔrɔba k'a ma k'i ye nin kɛ ni dalu jumɛn ye a ye bougie yira cɛkɔrɔba la ka haya yira cɛkɔrɔba la ko 2 de don ko n'i y'a dɔn i tɛ kɛ fantan ye fo ka t'i sa ne ka cɛkɔrɔba yɛlɛla cɛkɔrɔba sinna ka i sigi jɔlen to yɔrɔ bɛɛ la ka finikolon dɔ tigɛ i kɔrɔ k'a meleke fo k'a ɲɛ ka tasuma bila finikolon na ka situlu k'a la ka tasuma bila a la k'a di kuranɛ di libanɛkɛ fana ma k'a ka kalan i fana k'a kalan bani libanɛkɛ fana y'a kalan a bɛ se yɔrɔ dɔ ma cɛkɔrɔba fana k'a ma k'a k'a jɔ a y'a jɔ cɛkɔrɔba fana k'a ma ko kuranɛ dayɛlɛ k'a lajɛ a y'a dayɛlɛ k'a lajɛ a y'a sɔrɔ 10,000 dafalen b'a kɔnɔ i t'a kun ye 2000 ni 10 awɔ cɛkɔrɔba k'a ma mais aw bɛ nin kɛ ka wari de bɔ k'a dun mais aw b'a dɔn ko wari in ye haramu ye aw b'a dɔn ko mais a dalu kɛnɛman bɛ yen i bɛ min dun foyi t'a la haramu tɛ donc cɛkɔrɔba ye nin fɔ libanɛkɛ ye dalu la donc i b'a ye a dalu bɛ libanɛw bolo mais o kɔrɔ tɛ ko libanɛw ka dalu don dalu tun b'anw yɛrɛ fɛ yan e yɛrɛ b'a mɛn diɲɛ don o don an ka maakɔrɔbaw a karisa kɔni bi a ka fitinɛ mɛnɛmɛnɛ don dɛ o tɛ gansan ye o tɛ gansan ye dɛ fitinɛ bɛ mɛnɛ mɔgɔ ye adama k'i bɔ cɛw kɔfɛ k'i bila cɛw ɲɛ wallahi k'i ta ka bɔ cɛw kɔfɛ ka t'i jɔ cɛw ɲɛfɛ kak adama hali a tɛ kɛ wagati jan ye ne m'a f'i ɲɛna ko wagati dɔ la dɔnnibaa dɔ bɛ yen alimamiya de wulila ko dɔ kan ka kɛ alimami ye ale tun bɛ fɛ ka kɛ alimami ye ale a place kun t'a la k'a bɛ kɛ alimami ye a dɔnni kɔni kun b'a la a dalimamiya dafalen kun b'a la mais mɔgɔ minnu kun kan k'u présenter o misiri la ale kun t'o la parce que ale kun bɛ kɛ nayibu 4nan de ye donc nayibu fɔlɔ ni nayibu 2nan olu de bɛ taa mais ale dun alimamiya kun ko b'ale kɔnɔ ale nana ka taa ne ka cɛkɔrɔba ko mais a sera n fa fɛ yen a sera yen a taara ka t'i sigi a ko Bɔkari ko salamu aleykum a ko walekum salam a ko n bɛ fɛ ka kɛ alimami de ye. Ne fa yɛlɛla cɛkɔrɔba k'a ma ko mais
k'i kun tɛ taa fitinɛ da ɲini ka na n ko i ka fitinɛ minɛ k'a lajɛ wa a nana cɛkɔrɔba ye fitinɛ dilan k'a d'a ma wallahi a donni kama wari min kun bɛ cɛkɔrɔba ale yɛrɛ bolo ka di cɛkɔrɔba ma a kun tɛ tɛmɛ 300 kan cɛkɔrɔba in ye baara kɛ ka d'a ma a taara a ka fitinɛ minɛ a taara fitinɛ minɛ ala y'a kɛ alimami kalata nana se minnu bɛ yen nɔ k'olu kan k'u présenter u bɛɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ bɛɛ ko ne de bɛ kɛ alimami u y'u bɛɛ deli k'u ta ka t'u don so kelen kɔnɔ aw yɛrɛ dama ka bɛn a la ko k'u tɛ bɛn a la misiri jama nana mun fɔ sisan ko an bɛ segin ala kira ka hadisa dɔ ma ala kira b'a fɔ ko silamɛ min bɛ ɲɛmaya ɲini a kana d'a ma donc comme aw ma bɛn a la aw bɛ k'a ɲini an ba aw bɛɛ b'a la min m'a ɲini an b'a d'o ma a dira ale ma ten ale kɛra alimami ye ten a taara a segira ka taa a taara sagajigi belebele san a taara di cɛkɔrɔba ma a ko cɛkɔrɔba ma n kɛra alimami ye cɛkɔrɔba ko alhamdulilayi a ko mais cɛkɔrɔba ma ko sara ye mun ye a sara ye mun ye a ko cɛkɔrɔba k'a ma ko sara tɛ dɔwɛrɛ dɛ i kana ɲina sababu kɔ sara y'o dɔrɔn cɛkɔrɔba ye nin f'a ɲɛna kuma min a ko k'a y'a faamu o yɔrɔ la a ye mun kɛ a tagara a kun bɛ to ka na dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 1 a bɛ taa bɔ cɛkɔrɔba ye Kulukoro ka n'a kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ 1 k'o tora ka caya fo ka n'a kɛ kalo 2 kalo 3 ka n'a kɛ a yɛrɛ ye cɛkɔrɔba ka yɔrɔ bila pewu ale ka kankɔrɔsigi bɛ yen o bɛ to k'a mɛn a da a bɛ to ka ne ka cɛkɔrɔba ka mankutu fɔ a b'o ka baro bɔ o ye kabako minnu kɛ ale ye o bɛ to k'o baro b'a ye o fana ye nana ka n'a ɲininka ko cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ fan jumɛn fɛ a ye explication di o fana wililen fili kɔrɔ ka cɛkɔrɔba yɔrɔ ɲini k'ale taara bɔ cɛkɔrɔba ye a cɛkɔrɔba k'a ma ko karisa ne m'i dɔn dɛ a ko i tɛ ne dɔn nka alimami karisa de bɛ to k'i ka baro bɔ ne ye o alimami karisa min bɛ to k'i ka baro bɔ ne fana y'a kanu kana bɔ i ye cɛkɔrɔba k'a ma ko karisa wa k'a bɛ yen wa a ko k'a bɛ yen ko k'an famana dɛ ko ne dun y'a fɔ a ye k'a kana ɲinɛ sababu kɔ dɛ a yɛlɛla donc cɛ dɔ in tora a bɛ taa ni ka segin kɛ cɛkɔrɔba fɛ yen fo dɔ la nana ka n'a fɔ a ye ko Baka ko Hayidara k'i t'a lajɛ k'an ka fitinɛ mɛnɛ ɲɛ ten wa cɛkɔrɔba k'a ma ko walayi k'i ye maa ɲɛnama ye k'i taa ni ka segin caman kɛ n fɛ donc ko i fana ka taa fitinɛ ɲini ka na n b'a minɛ ka d'i ma cɛkɔrɔba y'o fitinɛ da in minɛ k'a d'a ma Adama kabako bɛ yen dɛ o ka jugu kabako ye ale ka fitinɛ mɛnɛni mais a y'a sɔrɔ ale ma alimamiya ɲini ale m'a fɔ k'ale bɛ kɛ alimami ye mais ala bɛna mun kɛ min bɛ alimamiya la Adama a ma bana a ma kɔrɔ ka dɛsɛ a taara ka bɔ alimamiya la ten k'a ta ka bɔ alimamiya la a yɛrɛ t'a dɔn mun y'ale bɔ alimamiya la k'a ta ka bɔ yen hali sini a bɔra kun min na wallahi ni kun ye dɔw ɲininka u ka sigida la walima u ka dugu la tɔgɔ fɔli de man di ye mɔgɔ caman ko k'a sara di ka sɔrɔ wallahi a bɛ balo la min ka fitinɛ mana na o de nana ka na sigi alimamiya la don min ne ye nin fɔ arajo la a sigilen a y'a mɛn a ye ci bila ne ma de ko n k'a kɛ ala ni kira kama ala kama n kana fɔ n kana ala kama n da kana maga a la dɔn dɔ la kana yɔrɔ in fɔ kana tɔgɔw di a sira wallahi a yɛrɛ ja tigɛra parce que a y'a dɔn ko nin b'ale de kun donc fitinɛ daga in a bɛ nin baara kɛ fitinɛ daga kelen a delila ka baara kɛ k'a di dɔ ma n tɛna tɔgɔ fɔ ala y'a minɛ ji dɔgɔya dɔnkilidalaba dɔ yan a bɛ taa ne ka cɛkɔrɔba fɛ yen don min a kasira a ɲɛjiri la f'a ɲɛji sira 2 bɛ jigin a ye ɲininkali kɛ ko Hayidara ne bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ wa Adama ale ye dɔnkili bɔ
dongili mbora mali tope to Allah ya mali tope to kelen na ya abora la wallahi dongili mbora tele la domi mo be tele ko be surun ci ka wili ka botele ko ko ne dongili a kasira ba to sira chorwa ma domi na chorwa barake ka buji den sabade la ka dama ko tay ka take chorwa kama ko ni sanga buji de ni sanga futune daga de nyaad langa dima ko tay ka take me ni ala iseki kana na diane misi sai ka faka ika saraka Allahu akbar ni seso atara fitne daga nke wallahi yani dogo kumbi yelema topo itole wera la mo presira kata dongili lame fu mo bi to kan no nyinga aw mani dongili mangame wa dongili yerati dongili nyina manya ya famuna mais o che kilin klala ka dongili daya fu ka president ga campagne ke akira mbenya wati jante mais chorba ya ira la karsa taykata misi ke saraka yi mais ka misi sandron ka ke saraka ya yere ye amasika ke parce que o ti do yere de o ye yere ka togotigiya ni ka jamatigiya ki makaran ki kisi dama ki kisi nenguma mais amasika ke ala ya ka amani sita fitne daga ni kabako badi adama ni fitne daga mene su saba konnana wallahi ibi iyere ka diɲɛna tigɛ fɛn bɛɛ iba bɛɛ yi ɲɛnɛ ko tele i kan ka kɛ cogo min i kan ka taa sira min fɛ iba bɛɛ ye mɔgɔ dɔw ka yeli kɛcogo tɛ kelen ye dɔw bi sogon bi kuma ni sogora min na i bɛ n'o ɲɛfɔ an ye dɔw ka sogon ka gɛlɛn ko fɔ ko gɛya nka ni dɛsɛra ka sogon pewu i bɛ segin ka na an yɛrɛ b'i ka kow lagɛ k'a bɛɛ ɲɛf'i ye mais dɔrɔmɛ kelen tɛ sara o la n'i ye buji ta ka ban a banna mais adama n'an y'a kɛ miliyɔn ye ni mɔgɔ min ko k'i mago b'a nafolo baara la o la an n'i bɛ se ka discuter an t'o f'i ye tan mais n'i nana k'i bi fɛ ka an ka fitine de mɛnɛ ka d'i ma a k'i garisɛgɛ dayɛlɛ f'i yɛrɛ k'a dɔn k'i dayɛlɛ la adama buji ye den 3 ye cɛ ta muso ta o ye den 4 ye adama n'an ko miliyɔn wallahi an kan k'a ɲini nin dɔɔni na fɛn bi cɛ ta ka bɔ i faden tɔw kɔfɛ ka t'i cun bɛɛ ɲɛ o ti batara ko ye donc o la an bɛ ale dilan 1,200 o ye jumɛn ye buji den 1 o 1 a kuma bɔ n'a ye 400 ye mais anw bɛ nasi d'i ma ka explication bɛɛ d'i ma i bɛ taa kɛ a kɛcogo la i y'a faamuya donc ni i ye a kɛ n'i ye cɛ ye buji den 1 400 a den 3 bɛ bɛn 1,200 mais ni muso don a bɛ bɛn 1,600 mais kɔfɛ mɔgɔw n'olu fana mago b'a la olu ta fana 11,000 ani 200 ni cɛ dun 11,000 ani 600 ni muso dun o ye kɔfɛ mɔgɔw ta ye mɔgɔw k'a faamuya u bɛ ɲininkali kɛ mun na an ye kɔfɛ mɔgɔw ta kɛ 10,000 ye ne b'o kun fɔ mɔgɔw ye adama nanzara ka baara ni farafin ka baara tɛ kelen ne b'o fɔ ko diya mɔgɔ caman ye i b'a ye mɔgɔ caman bɛ baara kɛ ka taa tubabu fɛ yen a ti ɲɛ